Nakuha ni Panot. Panot. Wala nakuha ni Sanchez. Pasto Lagunero. Pasto Talon. Bilang nag-foul dali. Nasukal ba lang? Pero nakakuha ng foul mo. Nakalan. Wala ang first shot. Basket pa rin. Pero basket pa rin. Talo, no good. Nakuha ni number 0. Number 0. Number 0, second the play. Pass to Manot. Nachekan ni Lagunero. Pass to Easy, go DS. Easy 2 points. 0, second the play. Pass to number 10. Pass to 3. Bawi. No good. Nakuha ni number 10 na naman. Nachekan ni Lagunero. Pass to Sanchez. Easy 2 points. Para kay San. Number 0. Number 0, pass to Manot. 10 seconds to shoot. Nakatuloy na sa palpal ni Jomar. Nakuha ni Syria, pass to Talon. Easy 2 points. The play. Sino yun? Number 10, 15 seconds to shoot. Panot, tinira. Wala. Sino yan? Hindi ko kilala yan. Wala pa rin nakuha ni Lagunero. Pass to Kenneth. Wala nakuha ni Jomar. Easy 2 points para kay number 0, Varsity. Wala. Wala na ang case. Sino to, guys? Lagunero, setting the play. Pass to Syria. Back to Dalotano. Wala pa rin. Nakuha ni Eugene. Pass to Panot. Nakuha ni Jomar. Nakakuha ng foul. Kado. Number 0, setting the play. Number 0, 15 seconds to shoot. Lagunero. Pass to Wilson, goes the X, pass to B. Nakuha ni Sanchez. Hindi ko pa ngayon. Sanchez. Number 0 na ulit. Nakikinig kay Pobok. Lagunero. Easy 2 points. Barot. Natipan ni Syria. Pass to Lagunero. Pass to Dalotano. Nakakuha ng traveling violation. Quarter, palit. Dumiretso. Sabilan. Nakuha ni Juano. Ito yung highlights ni Kenny. Juano. Binigay kay number 0. Pinagusto mo ka si Bobo. Eugene. Binigay kay Panot. Number 0. 10 seconds shot lang. Juano. Tinira. Sablay. Nalibang ni Bobot. Binigay kay Paa. Tinira na 3. Basket siya para kay Aap. Binigay kay Juano. Binato. His break out. Binigay kay Gabu. Receive siya para kay Tete Buda forever. Number 0. Tinagong Keke. Binigay kay Artu. Tinira. Tapos. Pagkins. Bobot. Binigay kay sa labas. Gagong ka. Nalibot ni Benjen. Tinira. Foul. Asiyut. Sino foul? Kobe. Oh! Binasa pa. Tinira. Wala. Jomar. Oh, ano tawag? Traveling. Kobe.
Tigil ng tres. Bata. Oh, Kobe. Binigay kay LeBron. Tuwaya, Azul. Azul, dumidiretso. Sa blind, nauwa ni Tok-Tok. Tok-Tok. Sikoy, binigay kay Ekebu. Isibasit siya para kay Ekebu. Bete, oh, Bete. Binigay kay Sikoy, nauwa ulit ni Espresso. Binigay kay Ekebu. Isibasit siya para kay Ekebu. Oh, Kobe. Oh, binigay kay LeBron. LeBron, tumira. Wala Kobe. Kobe, binigay kay Eugene. Binigay kay Eugene. Foul. Sino foul? Julian, foul. Yun yung highlights mo, foul agad. Let's go. Unang tira, basket. Kay parang Eugene. Pangalawang tira. Sablay ba rin? Binigay kay Ice. Binigay kay Antonio. Eugene. Ay, Bete na ba na ba? Bete. Binigay kay Julian. Umakake. Binigay kay Bete. Yun yung highlights mo, Julian. Sabihan, nakuha ni Dep. Binigay kay Antonio. Oh, nahuli ni LeBron. Nagawa ni Dep agad. Dep. Tinigil ni Dep. Kobe. Oh, Kobe. Binigay kay LeBron. Kobe, nakuha ni Bete. Binigay kay Kobe. Kobe tumira sa blind. Nakuha ni Antonio. Nagdadala ng bola. Antonio. Binigay kay Julian. Panot, unang tira. Sablay. Basit siya, Bonnie. Ice. Pili na ng tres. Sablay. Bola na. Nakuha ni Sablay. Sablay. Panot. Binagay yung Panot. Kanto. Kobe. Oh, Kobe. Sablay ba rin? Hoy, ba't ka ba nang pwede? Antonio. Binigay Ice. Binigay kay Jack. Nakuha ni Panot. Binigay kay Buano. Oh. Nakuha ni Abu. Binigay kay Buano.
binigay kay Antonio, Antonio Umigot, binigay kay Julian, Julian Pumig, tumira. Bakit siya para kay Julian? Let's go. Kobe. Kobe. Oh! Binigay kay Guano sa Bilay na rin. Ice. Ice. Binigay kay Julian, Julian. Side step. Binigay sa bukuhan. Nakuha rin sa bukuhan. Guano rin. Nakuha rin. Guano. 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 Binigay kay kanino kay Pano. Pano. Tinira na ito rin. Binigay kay Julian. Julian. Binigay kay Dante. Dante Jimenez. Sa Binay. Nakuha ni number 0. Number 0. Number 0. Number 0. Number 0. Nasa likod. Huli ka. Sa bukuhan. Sa bukuhan. Nakuha ni Artur. Artur. Binigay kay Pano. Nice pass. Antonio. Binako kay Julian. Julian. Binigay kay Dante. Dante tumira. Para kay Dante. Henry. Oh, dudes. Oh, dudes. Dudes. Oh, ano tawag natin? Henry. Cool. Oh, Kobe. 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 Ice. Binigay kay Julian. 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 Binigay kay Ice. Ice. Tinira ng test. Sa buhay. Kakuha ulit ni Ice. Ice. Dumidiretso. Dumidiretso sa last. Wano? Binigay kay Lebron. Lebron! Ulang tira, basket jam para Tato. Pangalawang tira sa Bilay. Bigay ka na. Tenten, binigay kay Panot. Panot. Sa Bilay. Nakuha ni Eugene. Eugene by binigay kay Antonio. Pascal na agawan ni number 0. Number 0. Number 0. Number 0. Ice. Ice. Binigay kay Bobo. Ay, dep pala. Dep. Shit. Tenten. Tenten. Bigay mo ito kay Lebron. Bigay mo ito kay Lebron. Oh! Easy basket siya para kay Dep. Nakakuha kasi. Dep. Easy basket siya para kay Dep. Lebron! Julian! Binigay kayo sa bukuhan. Pinali pa. Nalibang team. Oh? Out of bounds. Popot. Binigay kay Kenabu. Wala. Nakuha ni Mapanakit. Mapanakit. Oh, nakita ka Mapanakit. Arthur, binigay kay Benten. Benten, tinira. Ano yung tawag natin doon? Sino technical? Arthur ulit, technical ulit. Keke. Sepillo. Binigay kay Arthur. Sa Bilay na rin ang Benten. Binigay kay Panot. Panot. Sa Bilay, nakuha ni Kuya Job. Kuya Job. Binigay kay Bukoy. Bukoy, magawan.
basket dyan para kay Jojo. Kuya Jojo. Palawang tira. Sablay. Sa-rebound Dino. Sa-rebound kay Popot. Binigay kay Eugene, binigay kay Manok. Manok, binigay kay Bente. Bente, bakit dyan para kay Bente? Binatuloy po ang kay Tutoy. Tutoy, Manok. Manok, binigay kay Eugene. Eugene, binigay kay Arthur. Arthur, dumiretso. Sablay, nakuha ni Kuya Jom. Kuya Jom, binigay kay Boom. Kay Boom, Sablay, ipit. Nalimaw ko natin. Bente, Bente, Bente. Nakuha ni Manok. Manok, binigay kay Arthur. Aliu. Benten, Benten. Oh! Benten, Benten. Sablay, nakuha ni Kuya Jom. Kuya Jom. Jom, tabakon na. Tabakon na. Diretso. Binigay kay. Benten, Benten. Binigay kay Arthur. Arthur, tumira. Basket siya para kay Alex Labaton. Nakuha ni Manok. Binigay kay Kobe. Kobe. Ayusin mo na. Tinira ng tres. Rebound ni Kobe. Kobe. Paano? Tuloy diretso. Binigay kay Pipe. Binigay kay Boom. Kay Boom. Oh! 3 seconds violate. Kobe! Arthur! Tinira, naribaw ulit. Nakuha ni Kuya Jom. Binigay kay Boom. Kay Boom. Kobe. Sablay. Nakuha ni Bente. Bente. Oh, Bente. 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 Tinira ng tres. Tapos. Keke. Oh. Tara. Keke, binigay kay. 5 seconds. Binigay kay. Tinira ng tres. Kuano. Binigay kay Tutot. Binigay kay Ace Brico. Si Basita para kay Number 0. Dumidiretso sa buhay. Naribang di Chikoy. Binigay kay Bukol. Dumidiretso. Easy basket siya para kay Arthur. Dumidiretso. Tutoy! Basket! May kasama pa! Ano yun? Sino yung pumino doon? Foul! Sorry. Lebron! Nakuha ni number 0. Number 0. Dumidiretso. Sa bilay. Nakuha ni Kuya John. Aray ko. Kuya binigay kay Chikoy. Easy basket siya para kay Chikoy. Di ba natakbukon? Nakuha ni Tutoy. Easy basket siya para kay Tutoy. Ay na. Sorry. Mataba. Tutoy. Tinira. Tinapot pa. Easy basket siya para kay Tutoy. Arthur. Dumiretso pinaliba. Nakuha ni Chikoy. Binigay kay Ice. Binigay kay Hoy! Nakuha ni Chikoy. Binigay kay Kuya Jok, umiikot-ikot. Nakuha ninyo. Kuya Arthur. Allen ba ba ito?
Kay Kuya Jom ulit. Easy pass ni Jao para kay Chico. Nice assist. Nice assist. Hindi na ako nagsasabi ng oras eh. Kung ano, tumira ng tres. Tapos, binigay kay Kuya. Binigay kay Tutoy. Easy pass ni Jao para kay Tutoy. Number 0. Number 0, dumidiretso. Number 0, binigay kay Kuano. Kuano kumeke, dumidiretso. Easy pass ni Jao para kay Ice. Kuya Ice. Kuya Ice. Kuya Ice. Oh! Ano? Kuya Jom. Kuya Jom. Kuya Jom. Kuya Jom. Nakuha ni Kuya Hayes Draco. Hayes Draco. Nakuha ni Kobe. 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 Tutoy. Tutoy. Binigay kay Kuya Ice. Kuya Ice tumira ng tres. Sablay. Nakuha ni Arthur. Ay ni Kuano. Nakuha ni Kuano. Oh, foul. Sino foul? Foul. Kuano. Kuano. Nag-dribble. Kuano. Binigay kay number 0. Number 0 tumira ng tres. Pati siya para kay number 0. Binigay kay Ice. 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 Sweet. Ice. Binigay kanino? Nakuha ni Kuano. Kuano. How ka, Ice? Ay, hindi kita kinawin dito. Foul. Ha? Binigay kay Kobe. 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 Binigay kay Kuano. Binigay kay Bente. Bente tumira. Sablay. Nakuha ni number 0. Base siya para kay number 0. Ice. Mira! Ice. Binigay kay Kuya Jom. Binigay kay Chikoy. Chikoy. Binigay kay Kuya Ice. Binigay kay Hayes Draco. Hayes Draco tumira ng tres. Sablay. Nakuha ni Chikoy. 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 Binigay kay Kuya Jom. Tumira ng tres. Sablay ulit. Nakuha ni Kuya. Nakuha ni Joseph. Joseph. Base siya para kay Joseph. Yung wala kasi Joseph laksa. Manda mapanakit. Oh! Oh! Sabi na Benten. Benten binigay kay Arthur. Arthur. Easy basket siya para kay Wala. Kuya Ice. Kuya Ice. Binigay kay Chikoy. Chikoy. Tumira. Basket siya para kay Chikoy. Binigay kay Kobe. 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 Oh! Kobe. Oh! Hindi pwede kay Kuya Jom yan. Kuya Jom. Kuya Jom. Binigay kay Chikoy. Sablay. Nakuha nino. Nakuha ni number 0. Number 0. Ay pagbigay. Arthur. Ice. Tinira ng tres. Sablay. Nakuha ni Joseph. Joseph. Off outside. Kuano. Kuano. Bigay diretso. Sablay na lang. Chikoy. Binigay kay Kuya Jom. Kuya Jom. Off out of bounds. Substitution. Binigay kay papanakit na. Kuano. 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 Dumidiretso. Easy ba siya para kay Kuano. Dalong back na. Binigay kay Antonio da Boschi. Boss up. Oh! 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 Joseph Man. Foul, foul, 10. Who's foul? Sino foul? Kaya nga. Badoy, kompleto na po sila. Binigay siya, Julian. Ako nga nagtanong, ayaw pa Julian. Oy! Julian, oh! Oh! Iwas Kobe. Joseph Man. Binigay kayo sa bukuhan. Foul. With a basket. Sino foul? Si Bente ng foul. Ayun yung rebound, ayaw. Ano yun? Ano yung rebound niya? Ang lupit niya. Ang lupit ng team na to. Ayaw rebound. Oh! Oh! Buti ang rebound. Nakablaki pa lang. Benten. Dumiretso. Bakit siya para kay Benten. Julian.
Julian, oh. Julian. Binigay kay sa bukuan. Binigay kay Antonio Dagosi. Antonio, tumira. Wala. Nakuha ni number 0. Number 0. Nag-iisip. Nag-iisip. Nalilito. Nahihilo. Oh. Number 0. Tumira. Wala. Napagod. Kobe. Kobe. Dep, tumira. 1v1 na kayo ka. May gusto mo na. Ano? Ano? Oh! Sabi ko, ano? Ayan, sige, sige. Ako ba nanalo ko ba? Kobe! Binigay kay Antonio, binigay kay Dep, binigay kay Sabukuan, binigay kay Mapanakit, tumira, wala na rebound si Kuano, binigay kay Kobe, na-rebound din number 0, nakuha ni Julian, oh! Dep, bakit dyan? Last 20! Technical! Who the fuck? Pagbulit ka naman ang referee. Go Lebron! MVP! 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 Ating third quarter. Binigay kay Beten. Binigay! Ano pang highlight? Julian. Binigay kay Dep, tinira ng 3. Basket siya para kay Dep. Maninit. One Lebron! Game! Sana gumaling na ako nun. Para... Kailangan na-highlight ko nga siya. Ay, madam, ay ka bukas? Di Monday laro. Tuesday. Lebron! 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 Pinagpapahinga lang natin yung mga ano natin, comedy. Ano yan? Ulit? Baby! Sino yun? Julian. Binigay kay Dep, tinira ng 3. Sablay. Nakuha ni Manot, binigay kay number 0. Number 0. Binigay kay Dep. Binigay kay Julian, tumira. Sablay. Nakuha ni Arthur. Dumidiretso. Nakuha ni Dep. Binigay kay Antonio, nag-iisip, binigay kay Ice, tinira ng 3, Sablay, nakuha ni Dep, nakuha ni number 0, binigay kay Lebron, nakuha ni number 0, tinira, bakit siya para kay number 0. As ko natin kay Brock, pitch to Team F. Julian. Oh. Julian. Binigay kay Antonio. Good shot. Isipan ko siya. Kasama na? Tawag ng ilang... Dep. Pastor Julian. Pastor Dep. Kilay. Matatamag magagaling. Dep. Pastor
Rodi. Mirai Hitupa. Nahabol pa. Ang dami ng score. Popo. Lagunero. Lagunero. Saber. Terpo kasi dyan. Jokat. Tumingin pa. Number 20. Syria. Pastu Lagunero. Pastu. 22. Pastu Syria. Pastu. Number 15. Mirai Hitupa. Pastu. Nagagprana mo na Pastu. Butet Mira. Walang nakuha Kaka. Pastu. Lagunero. Pastu. Paa. Mira. Terpo. Ano na? Ubay. Gara Mira. Wala nakuha Papa. Kenapa si Keke Mira? Itu po. Gila. Aquino. Ecuano. Sabri. Oh. Syria. Mira. Patuk Keke Mira. Itu po. Regara. Kodi. Mira. Syria. Patuk Keke Mira nama. Wala. Nawali. Syria. Mira. Itu po. Pati na babadala. Mira. Bola. Syria. Pastu. Syria. Pastu 3. 3. Por Rivera. Mira. Wala na Rodi. Satu Pastu Syria. Pastu Sanchez. Pastu. Ito. Inabit ka. Jaga pa. Pangalawa. Keke. Putri. Balbog. Balbog. Pastu. Satu bumawi. Wala na ulit. Tauli ni Sato. Satu tauli. Wala. Syria. Syria. Pasu 3. Wow.